अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूँ डॉक्टर सानिया तारिक। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में इस वक्त सियासी जो हलचल है वो काफ़ी उरूज पे है। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कुछ बेचैनी भी पाई जा रही है, कई दिनों से लॉकडाउन भी हमें नज़र आ रहा है। तो इस सूरत हाल में क्या इलेक्शन बर वक्त हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे? अब तक कितने उम्मीदवारान ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं, और मज़ीद क्या तफसीलात इसी हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं उम्मीदवार कानून साज असम्बली के मोहम्मद अमीन बट, जो कि एक LA 3 जो है सिटी वहाँ से, और उसके साथ LA 25 से अपने जो कागजात वो जमा करा चुके हैं। मरकज़ी जो जमीयत अहले हदीस है आज़ाद कश्मीर, उसके नाज़िम आला हैं। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक तो इंतखाबी जो अमल है उसमें उन्होंने शामिल होने का फ़ैसला किया, कागजात उन्हें जमा करा दिए, तो कितने पुरुम्मीद हैं वो इस चीज़ को लेके कि इलेक्शन बर वक्त हो जाएंगे, और क्या स्ट्रैटेजी होगी और फर्दर क्या हमें अगले दिनों में अपडेट्स मिल सकती हैं इस हवाले से। सबसे पहले तो आपके वक्त का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। पहले तो मैं बेहद मशहूर हूँ, आज आप लोगों ने वक्त दिया, और चूँकि मीडिया एक वाहिद एक ऐसा सतून है जो मेरे ख़्याल में रियासत के अंदर बड़ा बेहतरीन किरदार अदा करने के लिए एक हमेशा नुमाया रहा है। दूसरा जो आज इस वक्त जो हमारी रियासत की सूरत हाल है, हम जो चूँकि देख रहे हैं मुख्तलिफ़ अज़ला के अंदर इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ मसाइल और कशीदगी देखने को नज़र आ रही है। हम ये चाहते हैं कि चूँकि रियासत के अंदर जो है हमेशा जब भी कोई चीज़ें परवान चढ़ी हैं तो वो अमन व अमान के ज़रिए चढ़ी हैं, और आज भी इस वक्त रियासत के अंदर अगर मैं समझता हूँ कि रियासत के कदावर लोग और रियासत की पार्लिमानी पार्टीज़ और रियासत की जो कदावर जितनी भी हमारी आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अगर वो सारी मिल के यकजान हो जाएँ और तमाम लोग जो है वो एक जगह पे एक पेज पे आ जाएँ, तो ये रियासत हमारी आज़ाद कश्मीर के अंदर एक नुमाया पूरी दुनिया के अंदर बल्कि एक नुमाया मुकाम दे सकती है। उसकी वजह यह है कि रियासत के अंदर इतना पोटेंशियल मौजूद है कि अगर इस रियासत के ज़रिए अमन व अमान के ज़रिए, जिसका साबिक़ा अतवार में आप देखें पाकिस्तान के अंदर, ये जुमला जितने भी बैरूनी मुल्क कंट्रीज़ हैं वो सब लोग ये लोग मिसाल देते हैं कि आज़ाद कश्मीर वो वाहिद खित्ता है जो पुरअमन है, जहाँ के लोग बहुत एजुकेटेड हैं। ऐसी बात है, यहाँ एजुकेशन की शरह जो है वो बहुत ज़्यादा है, और बिलखुसूस जो है यहाँ पे जो यूथ है वो हमारी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव भी है और एजुकेटेड भी है, फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर भी मौजूद है। तो इसलिए यहाँ के लोगों को पुरअमन किरदार ही अदा करना चाहिए, तभी रियासत जो है ना वो फले फूलेगी। अच्छा, जो बात आपने की कि बेचैनी की सूरत हाल है, हमें नज़र आ रही है चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस की तरफ जा रही हैं, तो क्या आप समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन बर वक्त हो सकेंगे? क्योंकि बहुत कम टाइम है, और जो नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराने की, नामजदगी के कागजात जमा कराने की तारीख थी उसमें तोसी भी की गई है, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि जो हमारी दो बड़ी सियासी जमातें हैं उनके दरमियान भी इख्तिलाफ़ात सामने आ रहे हैं कि एक का मौक़िफ़ ये है कि इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए, दूसरा कह रहे हैं इलेक्शन में ताख़ीर होनी चाहिए क्योंकि सूरत हाल इस तरह की नहीं है। तो आप क्या समझते हैं, इलेक्शन बर वक्त हो जाएंगे या नहीं हो सकेंगे? मैं ये समझता हूँ कि कानून और आइन ये तकाजा करता है कि इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब आइन की बालादस्ती होगी तो तब जाके हम ये महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो एक इंसाफ मिलेगा। अब यहाँ मजमूई तौर पे इस वक्त जो है इलेक्शन का जो टाइम है वो जो कि पीरियड जो है वो पूरा होने वाला है, और 4 अगस्त से कबल जो है असम्बली की मुद्दत जो है वो हमारी असम्बली पुरानी असम्बली की जो है मुद्दत पूरी होने को भी होती है, और नई असम्बली जो है वो 4 अगस्त से कबल बननी चाहिए। ये तो आइन भी जिसका तकाजा करता है, इसलिए इलेक्शन जो हमें लगते हैं वो बर वक्त होंगे। बाकी जहाँ तक ये जो अमन व अमान का मसला है, ये तो जो कि तमाम पार्टीज़ भी इस वक्त मिल के कोशिश कर रही हैं दीगर इदारे भी कोशिश कर रहे हैं, और बिलखुसूस हमारी ला इन्फोर्स एजेंसीज़ हैं और दीगर हमारी जो फोर्सेस हैं सारे ये कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त बतरीके आसन जो है वो अमन व अमान को कायम किया जा सके और इलेक्शन को जो है पर वक्त शेड्यूल पे करवाया जा सके। सही है। अच्छा, अभी तक की जो इतलात है उसके मुताबिक तकरीबन 516 जो उम्मीदवार हैं उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करा दी, उनमें से एक आप हैं। तो आपने क्यों सोचा कि एक इंतखाबी अमल का हिस्सा बनना चाहिए? उसमें कामयाबी कितनी फ़ीसद मुमकिन है कोई नहीं कह सकता, लेकिन कितने पुरुम्मीद है इस चीज़ को लेके? हम तो इंशाल्लाह चूँकि साबिक़ा अदवार के अंदर भी हम इस चीज़ का हिस्सा बनना चाह रहे थे, लेकिन हमारे कुछ साथियों को, दोस्तों की मशवरत से हमने इसको ताख़ीर की, और इस मरतबा जो है हम पूरी प्लानिंग के साथ जो है वो मैदान में आ रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम यही कहना चाहते हैं, हमारा ये मैसेज सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे उन तमाम नौजवानों के लिए, कि आप सब लोगों को जो पढ़े लिखे नौजवान लोग हैं उन्हें आज़ाद कश्मीर के आइन और कानून के मुताबिक पार्लियामान का हिस्सा बनना चाहिए। जब एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड नौजवान पार्लियामान के अंदर नहीं आता तो फिर ऐसे लोगों को मौका मिलता है जिन्हें आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। आप देख सकते हैं साबिक़ा अदवार में हमारी ऐसी मिसालें एग्जाम्पल मौजूद हैं कि ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके पास तालीम का कोई एक निज़ाम मौजूद नहीं, लेकिन वो भी पार्लियामान का हिस्सा हैं। उसकी वजह यह है कि पढ़े लिखे नौजवानों ने ये एक स्टेप छोड़ दिया
اور پڑھے لکھے نوجوان اس چیز سے پیچھے ہو جاتے ہیں. ایجوکیٹڈ لوگ نہیں آئیں گے تو پھر ایجوکیٹڈ لوگ نہیں آئے, پھر پارلیمان میں آپ دیکھ سکتے ہیں پھر ایسے لوگ آگے بیٹھتے ہیں جو آپ پہ حکمرانی کرتے ہیں, جو پھر آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے, لیکن چونکہ آپ نے ہی منزل چھوڑ دی تو دوسرا بندہ کیسے آئے گا. لیکن وہ پھر ایک طرح سے سسٹم کا بھی وہ ہے نا کہ آپ نے میٹرک پاس لوگوں کو بھی وہ کر دیا کہ وہ بھی آ کے ایسی بات ہے, وہ جب ایجوکیٹڈ لوگ آگے آئے تو یہ خلا جو ہے نا پورا ہو جائے گا. اچھا مجھے بتائیے گا منشور کی بات اگر ہم کریں تو کیا منشور ہے, اور امیدواران کی اگر ہم بات کریں تو ایک تو آپ ہو گئے, آپ نے 2 حلقوں سے ٹکٹ جمع, اپنے ٹکٹ کے لیے آپ نے کاغذات جمع کرا دیے یا وہ کر دیا, مزید کون کون سے حلقوں سے لوگ آ رہے ہیں آپ کی جماعت سے, اور کتنے امیدوار ہو سکتے ہیں آپ مجھے میدان میں اتاریں گے اس بار؟ اچھا, میں چونکہ ایک بات اس کو کلیئر کرنے سے پہلے جو ویژن کی بات کرنا چاہ رہا تھا, چونکہ بنیادی طور پہ ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے. ہمارا بیسیکلی اس پارلیمانی سیاست کے اندر آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آزاد کشمیر کی ریاست کو خود کفیل بنانا چاہتے ہیں. اس میں ہمارے پاس منشور یا ماٹو یہ تھا کہ آزاد کشمیر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹورزم کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. ایسے ہی ہم نے اس وقت جو سب سے زیادہ اگر ہم نے ورکنگ کی ہوئی ہے وہ پوٹینشیل ہم نے ورکنگ جو کی ہوئی ہے وہ ہم نے ٹورزم کے اوپر کی ہوئی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں وادی نیلم سے اندر لے کر اور بالخصوص مظفر آباد تک اتنا پوٹینشیل موجود ہے پورے آزاد کشمیر میں. یہ بالا ہمارے وادی نیلم کا علاقہ ہے, ہمارا مظفر آباد ہے, راولا کوٹ ہے, اس طرح آپ دیکھ لیں ہمارا پونچھ کے علاقے ہیں, اور بہت سارے ہمارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ ٹورزم پہ اگر کام کیا جائے تو آزاد کشمیر کی یہ واحد انڈسٹری ہے جو فعال ہو جائے گی اور ہماری ریاست جو ہے وہ خود کفیل ہو جائے گی. اس وقت مظفر آباد کے اندر آپ دیکھیں ہمارا جو پہلا منشور اس وقت مظفر آباد سٹی میں یہ ہے کہ چیلا پل سے لے کر آپ امبور تک دریا کے کنارے اتنا خوبصورت ٹورزم ہب بن سکتا ہے کہ ہمارا پاکستان سے آیا ہوا سیاح جو ہے نا, جب تک آپ اس کو مظفر آباد میں روکیں گے نہیں تو مظفر آباد کا بزنس پروموٹ نہیں ہوگا, مظفر آباد کا دیہڑی دار طبقہ اوپر نہیں اٹھے گا, مظفر آباد کا جو ایک کاروباری طبقہ ہے وہ اوپر نہیں اٹھے گا. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان سے جو بھی ہمارا ٹورسٹ آتا ہے, چاہے وہ نیلم جاتا ہے یا یہاں سے باراستہ مانسیرا ناران کاغان جاتا ہے یا شوگراں یا دیگر علاقوں میں جاتا ہے, وہ مظفر آباد میں تاکہ ٹھہرے. لیکن مظفر آباد میں تب ٹھہرے گا جب مظفر آباد کا ٹمپریچر کنٹرول ہوگا, جب مظفر آباد کا انوائرمنٹ اچھا ہوگا, مظفر آباد میں اچھے ریسٹورینٹس ہوں گے, مظفر آباد میں آپ دریا کے کنارے ان کو اچھی فیسلٹیز دیں گے تو وہ ٹورسٹ آپ کو رکے گا, وہ کچھ دن یہاں اسپینڈ کرے گا, پھر وہ جائے گا نیلم میں یا ناران کاغان. اچھا, آپ نے بات کی, میں اسی پہ آنا چاہ رہی تھی کہ ٹورزم سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں, انوائرمنٹ کی بات ہے, ٹمپریچر کنٹرول کی بات ہے, تو کلائمیٹ چینج کا بھی کیا کوئی فیکٹر اس کے اندر موجود ہے آپ کے منشور کے اندر, آپ کے وی این کے اندر؟ کیونکہ ہم لوگ بہت بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں ڈیزاسٹر سے, کلائمیٹ چینج کے جو ایفیکٹس ہیں ان کی وجہ سے. ہم نے سابقہ کچھ روز قبل جو ہے گزشتہ سال ہم نے کلین گرین پروگرام کا آغاز کیا تھا اپنی جماعت مرکزی جمعیت تحریک آزاد جموں کشمیر کے زیر اہتمام. اس کا آغاز ہم نے تاؤ بٹ حلمت سے شروع کیا تھا, اور الحمدللہ نیلم ویلی کے اندر ہم نے کئی ہزاروں درخت الحمدللہ خود میں نے لگائے, اور ہمارے بالخصوص ہماری جو ٹیم تھی, ہمارے دوست تھے, ہماری جماعت کے امیر تھے اور دیگر ساتھی تھے, ہم نے وہاں پہ لگائے. اس کے بعد مظفر آباد سٹی کے اندر بھی الحمدللہ اس وقت ہمارا جو پلان ہے کہ ہم یہاں کلین گرین پروگرام کا آغاز کریں گے, جس میں ایک تو درختوں کی ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ایسے ایسے درخت اگائیں اور ان کی حفاظت کے لیے ایسا میکانزم اور ایسا اسٹرانگ نظم و ضبط بنائیں تاکہ وہ درخت جہاں لگایا جاتا ہے اس کی ایسے پرورش کی جائے جیسے ہم اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ورکنگ کر رہے ہیں, ہماری اس کے اوپر پوری ٹیم ہے ہماری الحمدللہ, ہم نے پورا پروگرام ڈیزائن کیا ہوا ہے, اور اس پروگرام پہ ہم ویسے ہی سوشلی ہم کام کر رہے ہیں. بعض لوگ تو گورنمنٹ میں آتے ہیں اور گورنمنٹ کا سرمایہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ہم جو سماجی لوگ ہیں ہم نے بہت سارے کام خود سیلفلی کر رہے ہیں. میں یہی بات سوچنا چاہ رہی تھی کہ اگر ٹوٹی کھمبا کالے پائپ والی عوام کو یا جس اس چیز پہ لگا دیا گیا ہے ووٹرز کو, تو کیا ان لوگوں کو کنونس کرنا آسان ہوگا اس چیز پہ کہ ہم ٹورزم پہ کام کریں گے, ہم کلائمیٹ چینج پہ کام کریں گے, یا جو حقیقت میں ہمارے ایشوز ہیں ہم ان پہ کام کریں گے؟ کیا آسان ہوگا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ عوام اس بات پہ آئے گی کہ وہ کھمبا ٹوٹی نلکا وہ چیزیں چھوڑ کے آپ کو ووٹ دے, یا آپ کو آپ کے صاحب کا ساتھ دے, آپ کو سپورٹ کرے؟ ایسی بات ہے میڈم, اس میں چونکہ یہ نیریٹو جو ہے وہ ایک کنونس کرنے کے لیے, اور چونکہ اگر بندہ ٹائم لگائے تو ایجوکیٹڈ نوجوان ایجوکیٹڈ آدمی جو ہے اور ینگ آدمی جو ہے وہ اس چیز کو کبھی جو ہے نا فراموش نہیں کرتے. ہمارے مظفر آباد سٹی کے اندر ہمارے بہت سے دوستوں نے ہمیں پروموٹ کیا الحمدللہ. جب ان کے ساتھ ہم نے یہ بات کی تو انہوں نے ایکسپیکٹ کیا, انہوں نے کہا بڑا بھی بڑی اچھی بات ہے, اور ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے ہر طرح کے تیار ہیں. اور بہت سارے نوجوان لوگ ایسے ہیں جن کو ہم نے کالا پائپ ٹوٹی نلکے کی سیاست سے اور خاندانی سیاست سے برادریزم کی سیاست سے, یہ جو ناسور تھے یہ سارے ختم کر کے ہم ان کو اس ٹریک پہ لا رہے ہیں کہ آپ ایک نوجوان کو پروموٹ کریں. نوجوان ہی اس قوم کی تقدیر کو بدلے گا. اگر نوجوان آئے گا تو قوم کو بدلے گا, وگرنہ ماضی کی جو فیس اگر آپ کے سامنے رہیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماضی کا فیس کوئی بھی آپ کے سامنے آئے گا تو وہ تو آتے رہے اس سے پہلے ادوار کے اندر بھی, لیکن انہوں نے بدلا کچھ نہیں. جب افراد بدلیں گے تو نظام بدل جائے گا. تو افراد وہ آپ لائیں وہاں پہ جو نوجوان لوگ ہیں وہ اس شہر کی تقدیر کو بدلیں گے, اور انشاءاللہ نوجوان ہمارے ساتھ بدل رہے ہیں, انشاءاللہ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں, اور بڑی تعداد میں نوجوان مظفر آباد سٹی سے مجھے سپورٹ کر رہے ہیں. اسی حوالے سے بات کری تھی کہ امیدواران کی اب تک کی کتنی تعداد ہے جنہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دی ہیں آپ کے ساتھ کے, یا آپ کی جماعت کے کتنے لوگ ہیں؟ ہماری تقریباً ہم نے 5 سے 6 حلقوں کے اندر مزید اور نوجوانوں کو اتارا ہے میدان میں انشاءاللہ. ان کے کاغذات کچھ وارد جمع ہو چکے ہیں, کچھ کے پیپرز ابھی رہتے ہوئے جمع ہو جائیں گے, جو کہ الیکشن کمیشن نے تاریخ جو ہے وہ توسیع کر دی ہے 23 تک میرا چلا گیا معاملہ. تو انشاءاللہ اس سے قبل
मुकम्मल बाकी लोग भी जमा करवा देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज़ जिस पे हम बात कर रहे थे शुरू में कि इस वक्त रियासत के अंदर हम देख रहे हैं खासी बेचैनी हमें नज़र आती है और थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल हो रही हैं, और उसका जो इशू है वो महाजरीन की नशिस्तों के हवाले से है। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं जानना चाह रही थी उस हवाले से कि आप क्या समझते हैं कि इन नशिस्तों का क्या हल हो सकता है, मुस्तकिल हल क्या हो सकता है, क्योंकि पहले भी मुज़ाकरात तक बात आई, फिर चीज़ें नहीं हो सकी सेटल डाउन, अभी भी हमें डिवीजन नज़र आती है। कुछ हुकूमती अरकान हमें कह रहे हैं कि ये नशिस्तें ख़त्म होनी चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि नहीं इन पर बात हो सकती है, कुछ कह रहे हैं ये बिल्कुल नहीं ख़त्म होनी चाहिए। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि इनका हल क्या हो सकता है? इनका हल ये है कि मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो बेचैनी की सूरत हाल है, इस वक्त तो इसका सोल्यूशन आपके सामने ही है कि ये चूँकि एक कानूनी मसला है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे मौजूदा बहुत सारे नौजवान जो हैं वो यंग लोग जो हैं वो उसको चेंज चाहते हैं इसके अंदर, लेकिन इसका चेंज जो है पार्लियामान के अंदर होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे फेस जो रियासत को बदलना चाहते हैं, रियासत के मौजूदा मामलात के अंदर इस्लाहात लाना चाहते हैं, उनको पार्लियामान के अंदर आना चाहिए। पार्लियामान के अंदर आएँ, पार्लियामान के अंदर बैठें, वहाँ पे वो कानून साजी करवाएं और कानून साजी के मुताबिक ताकि नौजवान को हक मिल सके, जो कि मुकीम महाजरीन पाकिस्तान है, गो कि उनका हक है, चूँकि यार रियासत के अंदर वो इस वक्त आप समझते हैं कि बड़ी तादाद हमारी महाजरीन की जम्मू की और वैलीज़ की जो इस वक्त पाकिस्तान में मुकीम है, और पाकिस्तान की भी बड़ी लाजवाल कुर्बानियाँ हैं कश्मीरियों के साथ। आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी वो जो हमारे मुकीम महाजरीन पाकिस्तान जो यहाँ पे नशिस्तों पर बैठे हुए हैं, उनको इस वक्त भी सपोर्ट पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, माली हो, जानी हो, हर तरह से उनको जो फाइनेंशियल सपोर्ट होती है पाकिस्तान देता है हमें, और जो कि गवर्नमेंट ऑफ रियासत जो कि अपने एक स्ट्रक्चर के तहत तकसीम करती है, लेकिन बैकडोर पे तो पाकिस्तान सपोर्ट करता है, फ्रंट लाइन पे भी पाकिस्तान हमारे साथ है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हमने इनका इशू पाकिस्तान के साथ है भी नहीं ना, है भी नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे साथ सपोर्ट कर रहा है। ऐसे ही है। असल में हमारा इशू ये है, जो दीगर जो हमारे लोग हैं जिनकी तरफ से जो हमारे साथी कहना चाह रहे हैं कि 12 नशिस्तों की तब्दीली के हवाले से हम ये चाहते हैं कि ये जो 12 नशिस्तें हैं ना, इसके अंदर रिफॉर्म्स होनी चाहिए। ये हमारी पार्टी का मौक़िफ़ भी है कि आप इनके अंदर रिफॉर्म्स लाएं, लेकिन रिफॉर्म्स चूँकि आप समझ सकती हैं कि ये पार्लियामानी सियासत के अंदर ही हो सकती है। तो अभी तो इस वक्त जो लोग बाहर बैठे हैं, अगर हम एक बाहर वाले पार्टी का एहतजाज करें और मैं भी एहतजाज करूं, तो उससे तो इसके अंदर रिफॉर्म्स आएंगी नहीं, क्योंकि मुझे खुद पार्लियामान में जाना पड़ेगा, जिसलिए हमने खुद इसका इंतखाब किया कि हमें पार्लियामानी सियासत का आगाज़ करना चाहिए। हम आज जाएँ असम्बली में 10 साल बाद जाएँ, 15 साल बाद जाएँ, लेकिन हमें जाना चाहिए। जब हम पार्लियामान में बैठेंगे तो वहाँ बैठ के जो है इसके ऊपर जो है तब्दीली लाई जा सकती है। बाकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग बड़ी पार्टी है और पाकिस्तान पीस पार्टी है, दोनों पार्टीज़ जो है उनको आपस में इसमें कंसेंसस डेवलप करना चाहिए, और ये जो लोगों के इस वक्त जो मुतालबात हैं उनको हल करना चाहिए, और जो अवाम इस वक्त जो परेशानी का शिकार है उस सारी अवाम को परेशानी से निकालना चाहिए। ये इन दोनों पार्टियों का काम बनता है, इस वक्त हक बनता है। कहीं ना कहीं ज़रूरी है सियासतदानों के लिए कि वो अवाम के पास जाएं। आफ्टर ऑल हम जब बात करते हैं तो वो उन्हीं के वोटर्स हैं, उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं की अवाम है। तो कल को इलेक्शंस में भी उन्हें जाना है उनके पास, तो अभी चले जाएं, जाके बात करें, डिस्कस करें, और यकीनन कोई ना कोई हल निकल आएगा जब दोनों अफ्रीकन कहीं ना कहीं मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठेंगे या बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। अल्लाह निगहबान।